主所爱的弟兄姐妹平安，大家晚上好。感谢主，我们进入了8月份呀，第一周。主的爱保守我们，看顾我们，给我们身体健康。今晚有机会来一起学习朗读圣经节课程呀，也非常感谢他的仆人，主的仆人吴牧师，今晚来继续来教导我们。感谢。盼望借着这个课程，我们能更深的认识主的话语。现在我们要安静我们的心，我们来一起低头祷告。我请秀红姐妹来带领我们祷告。江秀红呀，好吧，弟兄姐妹，我们一起祷告。我们在天上的父，我们满心感谢你，你可以给我们机会，今天晚上到上网，可以一起学习朗读圣经节。主啊，你给我们耐心，可以学习你的话语。愿你帮助我们，可以读你的圣经节，可以考验和醒到你的，可以醒到你的话语。现在我们把时间交托你手中，求你祝福牧师和同学们可以一起学习。我们这样祷告，祈求是奉主耶稣基督圣名祈求，阿门。阿门。谢谢江秀红姐妹的祷告。来，时间我交给吴牧师。好，Shalom，弟兄姐妹平安，平安，晚安，晚上好。一点点说明一下，晚上好跟晚安有什么差别吗？Selamat malam saudara-saudara ya, bersyukur kita jumpa lagi. Biasa kita ada ucapan selamat malam kalau Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris apa Ramona bahasa Inggris? Good night. Good night, sudah mau tidur tuh. Good night. Good evening. Ya, good. Good evening. Good. Betul kan? Itu Ya, good kalau evening. Wan Sang Hao itu berarti good. Betul enggak? Good evening. Kalau Indonesia selamat malam mestinya apa ya? Coba. Wan Sang Hao. Malam yang baik. Coba pikir. Kalau misalnya Indonesianya selamat malam, betul enggak? Iya, Wan An gitu. Atau Wan Sang Hao malam yang baik, betul enggak? Enggak ada orang ngomong malam yang baik. Penti malam yang baik. Enggak ada ya? Kita pasti ngomong selamat malam, betul enggak? Iya. Gitu Tapi ya. kalau di itu betul Ramona? Ramona mana? Iya, Musya. Ya gimana kalau bahasa Inggris pengertiannya? Selamat malam. Good evening. Iya, good evening. Good evening. 中文就是晚上好 sama ya? Yeah. Evening, good night. Lain. Kan sudah mau tidur ya. Midnight show. Ya, maksud saya begini, saudara-saudara, ini saya sendiri lah ya. Saya orangnya suka mendalami, coba berpikir-pikir, coba cari tahu, saudara. Nah, saudara mau baik atau mau selamat? Lebih mana yang suka? Lebih senang baik atau selamat? Ini tidak ada hubungan lah ya. Kita cuma sekedar diskusi, sekedar bahas. Selamat. Enakan baik atau enakan selamat? Dua-duanya bagus. Ya dua-duanya betul. Memang itu ini tidak apa-apa ya, sekedar berpikir aja, sekedar berpikir. Karena saya pendeta, jadi saya suka berpikir-pikir, sudah ngobrol-ngobrol.
dan mengajak orang untuk mencerna secara firman Tuhan. Nah gitu ya. Jadi Taiwan sama Chongpo, Musa. Talu, Hah? Kita pernah les sama itu Liang Isen, Chongguo de Liang 呀，那个什么叫做什么医生Liang ，Budi Liang Isen。亮梅呀，他呀，说什么呢？他说什么？他说见面的时候要说晚上好，什么样子说？等下我们要回家的时候晚安。他说见什面的时么样的时候？候晚上好。他说晚上好是几时说？见面的时候，我们见面的时候见面的时候就晚上好。呀是如果selesai就晚安。selesai晚安。他说可以那个。但他是你这教导我们是个我们kalau kita orang Kristen kita sering ngomong shalom, betul nggak? Shalom平安。 Shalom itu sebenarnya di sana di Israel orang Yahudi sudah biasa, apa-apa juga shalom, salam aja kan. Tapi sebenarnya pengertian shalom itu sangat mendalam, damai sejahtera Allah turun atas kamu. Nah, jadi 我们都tahu 上帝的平安. Jadi shalom itu 平安. Shalom itu 平安 damai sejahtera. 那我是看到这个的朋友啦，他说大陆如果在大陆就是很多人要用晚上好，晚如果在上好，台湾多数就是晚安。晚安呀。Jadi sekarang ketemu di Taiwan itu ngomong 晚安。Nah, nggak tahu kalian Liang ada Isen pengalaman ya? 是大陆的 Kalau saya pribadi saya lebih senang 晚安， 晚安呀。 an dan lebih an ya. 好了， Jadi lebih senang selamat daripada malam yang baik ya. Ya. Nah, itu cuma sekedar intermezzo saja. Satu lagi, saudara sebagai orang Kristen kita jangan cuma kasih malam. Fenty, malam. Ya. Margaret, malam. Selamatnya mana? Nggak ada selamat. Jadi belum tentu lu selamat loh. Jadi selamat malam itu maksudnya semoga malam hari ini Anda selamat. Ya enggak? Jadi yang penting selamatnya atau malamnya? Selamatnya. Nggak usah ngomong malam juga nggak apa-apa. Selamat ya. Ini intermezzo. Kadang orang cuma begitu kan di mana-mana malam, di WA juga siang, pagi musuh. Oh sudah tahu nih pagi, ini siang, malam sudah tahu ya. Tapi selamatnya dia ndak ucapin. Iya. Padahal kalau menurut Alkitab shalom, kita mesti shalom. Jadi dia paling bagus sebagai Kristen. Nah, tapi ini kan sudah terlalu banyak orang begitu. Malam, Musa malam, malam aja, ya enggak? Nah, jadi ngomong apa lagi? Gifta sore, sore dia. Tapi tidak ada ngomong selamatnya. Nah, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, mendatangkan selamat, memberikan damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Alkitab ngomong kan begitu. Kalau saya tidak pernah ngomong malam, liwa malam. Sama, Chungwen juga begitu. Jadi orang ngomong cauan, dia tidak cauan, cau. Iya. Nah, dia itu males ngomongnya, pelit, kata-katanya pelit. Apa sana cauan, dua kata cuman, betul nggak? Kalau Indonesia lebih sulit lah. Selamat malam, 5 kali ngomongnya, 5 huruf. Kalau Inggris mendingan nih, good evening, 3. Jadi orang Chinese memang pelit, cauan dia mencau. Iya. Oke, intermezzo, jadi ini cuman direnungkan aja. Nah, saudara-saudara, kita dalam rangka bicara apa? Kita bicara tentang bagaimana kita menyatakan iman kita, Iya. betul? Pengakuan iman. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita baik di lingkungan sendiri maupun di lingkungan luar. 我们如何回答原有 makanya atau 我们表达 回答 itu menjawab, mempertanggungjawabkan. 表达 itu mengungkapkan atau 表明 menjelaskan, menggambarkan ya 我们的信仰。那你是一个基督徒，你是一个相信耶稣的，你如何你表现出来 bagaimana menunjukkan bahwa Anda seorang Kristen. Nah, saya sering bertanya kepada diri sendiri pertama, kedua ya kepada menantang jemaat ketika kita naik bus. Tapi kita di Jakarta jarang naik bus, betul nggak? Semua mobil pribadi.
Tapi saya waktu mahasiswa saya selalu naik bus. Dulu namanya bus Mayasari itu. Saya Iya. tahu Damri, PPD. Nah, sekarang namanya Busway. Busway ya. Ya. Itu rame-rame itu. Wah, itu rebut-rebutan dulu. Penuh-penuh, berdiri sempit-sempitan. Nah, pada waktu di bus rame-rame, nah itu orang tahu enggak saya itu orang Kristen. Ini contoh ya. Dulu sih saya belum jadi pendeta. Cuman sekarang saya berpikir terus kita keluar rumah kita tahu enggak? Orang tahu enggak? Maksudnya kita orang Kristen loh. Ini orang ini percaya Tuhan. Nah, kalau orang lain kan pakai baju putih. Pernah lihat nggak? Baju putih dari atas ke bawah panjang, pakai topi putih, sarung tangan putih, wah semua putih ya. Nah, itu orang suci, betul enggak? Betul? Belum Betul. tentu. Luarnya aja itu. Nah, termasuk orang Iya. Kristen. Bagaimana penampilan kita? Nah, jadi salah satu yang paling sederhana, kita ke gereja. Saudara ke gereja itu penting dah. Penting. Jadi orang lihat, oh lu ke gereja jalan kaki. Saya lihat orang Kristen kalah sama orang Seberang. ya orang sebelah ya. Mereka bawa Alkitab ya. Tapi sekarang udah ada lagi orang bawa Alkitab, semua bawa handphone. Oke dah. 我的意思，弟兄姐妹，我们如何，我们表现我们的信仰，我们如何标明我们的信心？OK，那最低限度我们到教会，我们去做礼拜，我们去崇拜，去到教堂。Paling tidak kita ke gereja hari Minggu. Itu paling sederhana. Kita beribadah, ya. Nah, saya memang wajibkan misalnya keluarga saya, anak-anak atau semua keponakan Minggu mesti ke gereja. Iya. Kan gitu. Nah, di gereja bagaimana? Di gereja mesti ungkapkan juga. Nah, bagi saya harus ucapkan pengakuan iman rasuli. Nah, memang sekarang tidak semua gereja, aduh janganlah Pak. Saya ada ketemu teman satu pendeta, kita jangan memberatkan jemaat deh. Jemaat datang suruh hafal-hafal lagi. Sekarang enak Pak, sudah ada LCD, layar tinggal baca aja. Aduh jangan Pak. Biar mereka cingsung itu semua ya. Biar mereka relax ya. Ke gereja sudah penat Senin sampai Sabtu, jadi ke gereja itu supaya mereka jangan dibebani apa-apa. Itu benar enggak? Bagi saya sih kurang benar lah ya, kurang tepat. Nah, jadi bagaimana menunjukkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli, itu yang paling rendah. Nah, itu salah satu wujud kita mengungkapkan iman kita ya. Nah, kita sudah berapa ayat yang kita bahas, kita mengungkapkan iman. Pengakuan iman rasuli ada berapa, saudara? Yang apa? 我有几个经文分享给大家了，我分享一下，我打 Minggu 开一下。 kemarin itu lo Singwi, I sing, 对对， BNI. 最后是，等一下我先共享一下ya. Sebentar saya share dulu ya. Oke. Sorry, aduh tadi belum muncul. Saya share ini ya. Oke. Nah, 我有5项5个地方，我用这个最基本的在圣经。Saya paling tidak ada 5 yang sangat mendasar dalam Alkitab bahwa kita harus sama mengungkapkan yang di dalam kita untuk keluar, ya. Yang pertama kita mengaku dengan bibir, betul enggak? Iya. Sesuai dengan hati percaya, mulut mengaku. Nah, yang kedua, yang minggu kemarin, Iya. tutur kata kita sama tingkah laku kita harus cocok. Betul enggak? Iya. Nggak mesti cinta Tuhan, mesti puji Tuhan, tapi kita di gereja mulutnya tidak pernah nyanyi. Nah, itu tidak cocok dengan tingkah laku ya. Jadi 行为，这个就是行为嘛，跟你的言语harus cocok. Nah, jadi tutur kata dan tingkah laku harus cocok. Saya pakai istilah saya supaya mempermudah. Nah, hari ini kita mesti cocokkan pembahasannya dengan iman dan perbuatan. Jadi iman dan perbuatan itu harus cocok. Ini yang paling terkenal Yakobus, tapi paling banyak jadi perdebatan ya. 我们看这个经文，雅各书
它是有提到心性跟行为。那我不用行为，我用行动 perbuatan 呀。好，我就先开这个经文，我们看雅各书。这个呀，我们先读这个印尼文。雅各书应该从14节第2章14节到20节，24节，26吗24。 24，我看一下。Jadi kita akan membaca tentang iman dan perbuatan dari surat Yakobus. Surat Yakobus itu pasal 2. Saudara, pasal 2 itu ayat berapa? Ayat 14 sampai 26. Nah, kita baca 14 sampai 26. Kebanyakan tapi ya. Kalau kita 14 sampai 26, oke, Ibu Lucy, boleh? Iya. 14 sampai 26. Kita enggak usah deh. Kita baca, dia ada bagi 3. 14 sampai 17 itu bagian pertama. Bagian kedua 18 dan 19, ayat 18-19. Suatu debat antara dua orang. Kemudian ayat 20 sampai 26. Ini bagian ketiga yang diungkapkan oleh Yakobus, ya. 这段经文，在这段经文，我们可以分成三个小段。第一段就是14节到17节，这17节。第二段是就是第18节到19节2节，第三段就是24节到26节。这个是雅各提出来的，信心跟行为应该合符， mesti cocok iman dan perbuatan. Nah, kita coba lihat ya. Nah, saya harap kita baca 14 sampai 26. 那我盼望弟兄姐妹可以读这个经文14节到26节ya. 有吗？有圣经吗？ Ada Alkitab enggak? Yakobus 2 14 sampai 26. 雅各书第2章14到16。那第一段呢，我们看这个17节。Nah, saya cuma batasin ayat 17 ya. Yang kedua 18 14节。后来第三段的我呢24节，24节全部是提到信心跟行为ya. Kita baca dulu bahasa Indonesianya. Bagian pertama saya ambil ayat 17. Bagian kedua saya ambil ayat 18 dan bagian ketiga saya ambil ayat 24. Kita baca dalam bahasa Indonesia dulu ya. Minta tolong Margaret Surabaya bacakan. Yakobus 2 ayat 14. Ayat 17. Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Terus ya. 18. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu kepada perbuatan, dan aku akan menunjukkan Tanpa. Katanya 18. Iman itu tanpa. Tanpa Kalau perbuatan. baca Bu. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan karena
hanya karena iman. Ya, terima kasih. Nah, saudara-saudara, ini saya ambil rangkuman inti dari ayat 14 sampai 26. Ini bicara iman dan perbuatan, ini betul-betul banyak perdebatan di dalamnya. Yang penting iman atau perbuatan. Di dalam surat Paulus kan, yang penting iman, kita yang penting iman bisa diselamatkan. Nah, saya ambil contoh di Yakobus ini bicara iman perbuatan itu lebih bersifat praktika atau praktis dalam kehidupan sehari-hari. Prakteknya bagaimana iman itu dan perbuatan itu ya. Prakteknya. 它实际上这个心心跟行为是怎么样子来表现或者表明出来呢？是这样子，在日常生活这个意思ya. Nah, 我给一个例子ya. Saya kasih satu contoh ya. Contohnya tadi ada satu orang, anggaplah beginilah contohnya, ada pengemis, dia ndak makan, dia belum makan ndak tahu berapa lama lah, belum makan, lapar sekali, ndak ada duit beli, ndak dapat duit sedekah, ndak ada. Nah, pas kita lewat, saudara. Nah, pas kita lewat ini saya gambarnya sengaja saya ambil ini ya, saudara lihat ndak di gambar ini? Ada pengemis di belakang dan ada orang ini ya. Nah, supaya saudara lihat, selalu saya pakai gambar-gambar kecil di setiap slide itu ya. Nah, supaya mengingatkan tujuannya. Nah, jadi pengemis itu belum makan. Nggak ada. Oh, orang ini, loh, ini cerita lingkungan Kristen. Loh, kamu harus beriman. Kamu harus berdoa. Bagus nggak? Bagus. Ya, betul kan? Kamu harus berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan kita Allah Bapa yang Maha Kaya, pencipta langit dan bumi segala isinya. Dia bisa berikan kamu berlimpah-limpah. Amin. Amin. Itu kan banyak orang begitu kan, berapi-api. Saudara, saudara. Saudara harus percaya, dia akan melimpahkan berkat-berkatnya. Turun seperti mana, seperti hujan. Saudara. Nah, berdoalah. Oh, percaya? Amin. 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 Sudah selesai. Oke, bye-bye ya. Dia pergi. Dia enggak kasih satu sen pun dia enggak kasih. Dia tetap lapar enggak? Tetap lapar. Dia beriman enggak? Beriman. Orang ini beriman, orang pengemis juga beriman. Tapi ada perbuatan nol. Betul ya? Perbuatan nol. Ini banyak terjadi, banyak. Dalam bentuk-bentuk yang lain ini saya contohnya ekstrim ya. Nah, jadi saudara bagaimana kalau melihat begitu ya? Saya juga memang susah ya kalau memang kita lihat di lingkungan orang Kristen, termasuk di keluarga Kristen, termasuk di dalam jemaat banyak sekali terjadi begitu. Orang bisa ngomong kata-kata iman, kata-kata yang sangat rohani, tapi perbuatannya sebenarnya bagi saya nol. Perbuatannya nol, nihil. Nah, seperti orang tadi, dia berpangku tangan, dia enggak kasih, dia tetap lapar. Lebih baik Yakobus mana? Lebih baik enggak usah. Enggak usah ngomong apa-apa, lu enggak usah ngomong apa-apa, lu kasih satu roti, itu udah jauh lebih bagus. Betul enggak? Ngerti saudara maksudnya ini? Ini maksud Yakobus seperti itu. Betul enggak? Banyak orang ngomong ini misalnya contohnya, aduh ini 这个中文很重要，中文很重要 ya. Tapi dia enggak ngajarin, betul enggak? Nah, kemarin saya hari Senin baru ya, Senin lalu saya sama ngobrol panjang lebar sama Lin Lause. Nah, 我们的林老师, Oh dia iya, dia ke ketemu. Taiwan. Dia ke Taiwan jadi saya jumpa dia lah. Datang, Lin Lause kita ketemu ya. Jadi ngobrol panjang dari jam berapa? Jam 3 sampai malam ngobrol terus ya. Mumpung lah dia di sini tidak bisa lari ya. Jadi ngobrol-ngobrol, nanti terakhir saya kasih gambar fotonya. Oke. Jadi itu seperti itu. Banyak orang bisa. Linus juga banyak orang bisa Zhongwen, tapi belum tentu orang mau ngajar. Betul. Nah, saya yang pas-pasan, saya baru belajar juga, ya saya berbagi, tapi sebenarnya berbaginya dalam belajar
bukan sambil kita belajar firman Tuhan sambil belajar Chongwen, ya, itu maksudnya ya. Nah, jadi saudara banyak sekali orang yang butuh mungkin sesuatu yang menunjukkan iman kita, tapi dia tidak lakukan. Ini cuma kata-kata. Nah, ini yang dikatakan oleh Yakobus sebenarnya. Demikian juga hal dengan iman. Kalau tidak ada perbuatan, untuk apa iman itu? Mati. Nah, saya ambil satu contoh lain ya. Ini karena terjadi pada keluarga teman saya. Nah, udah lama lah. Seorang bapak. Dia marah sama anaknya yang masih SD. Kelas 5 atau kelas 6 tentang rokok. Dia lihat anaknya merokok. Kelas 5 atau kelas 6. Dia marah setengah mati loh. Kenapa kamu ngerokok? Sambil dia marah, tidak boleh melarang anaknya rokok, tapi dia sambil merokok. Salah. Saya pernah cerita ini ya. Iya. Saya tidak bisa lupa karena saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Dia marah sekali anaknya. Kamu SD aja belum tamat, masih kecil, merokok. Dia sambil ngerokok. Saudara, ini apa? Dia tahu tidak merokok tidak baik? Tahu. Dia tahu tidak orang tidak boleh merokok? Tahu. Dia semua tahu, tapi dia sendiri merokok. Nah, ini Jadi iman dan kamu perbuatan apa itu, intinya? ini menggambarkan, Hah? ilustrasi menggambarkan Atau kamu iman mau dan makan mie? Ada perbuatan mie di rumah. tidak cocok. Ya, iman dan perbuatan tidak cocok. Makanya Yakobus marah sekali sampai mengatakan matilah iman kamu itu, mati kalau begitu. Dia sampai ngomong mati. Nah, saudara, kita pernah lihat lampu ya. Lampu, terutama lampu hias. Saudara, lampu hias ya. Saya pernah ke satu rumah orang baru, ya cukup berada. Lampunya itu kira-kira kalau saya, ya maaf ya, 20 jutaan loh lampunya. Aduh, saya mahal begitu ya. Belum apa ya. Dia buka selesai. Bagus memang. Terus matiin lagi. Loh, kenapa dimatiin? Jangan dibuka terus Pak, sayang memang ya. Sayang tidak. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau dia matiin, jadi itu cuman hiasan, tidak berfungsi lampunya. Jadi kalau iman kita tidak ada perbuatan, tidak nyata, ya tidak berfungsi. Nah, ini yang Yakobus ngomong, sama aja mati imannya. Jadi iman itu tidak menyelamatkan dia dong. Bukan karena iman tidak menyelamatkan, di dalam surah Efesus tidak boleh orang karena perbuatan gimana? Bukan karena perbuatan kita diselamatkan, betul. Ada bertentangan, tidak. Ini bicara secara praktis. Nah, ambil contoh lain ya. Saudara, saya katakan tempat duduk saudara itu kursi ya. Saya duduk di kursi sekarang ini. Saudara tahu tidak itu kursi boleh didudukin? Oh, tahu, bagus kursinya. Tapi saudara tidak mau duduk. Kenapa? Kalau saya duduk nanti patah gimana? Atau begini saja, naik pesawat. Saudara pernah naik pesawat tuh saudara tanya dulu. Ini bagaimana pesawatnya, semua baut-baut sudah kencang belum? Betul enggak? Satu. Kedua, saudara tahu pilotnya ada? Pernah lihat pilotnya? Pilotnya ini kemarin tidurnya cukup dah. Dia kemarin minum wine. Betul enggak? Saudara pernah tanya ada? Lain kali kalau naik pesawat tanya dulu sama pilotnya. Lu kemarin tidur cukup dah ya? Nanti dia mabok atau gimana? Terus satu lagi. Sudah jam terbang udah berapa? Bisa enggak lu bawa gua dari sini sampai ke Amerika 14 jam, 15 jam. Saudara percaya enggak sama dia? Enggak pernah tanya kan? Tapi ada orang yang begitu, dia saking tidak bisa percaya, dia tidak mau naik pesawat. Ada satu teman saya orang Manado, tidak mau, dia tidak usah dah. Saya takut dia bilang itu nanti. Dia pikirnya begitu. Saudara, ini semacam semua. Kalau kita percaya, kita berbuat dah. Ya. Nah, ini contohnya bahkan sampai ekstrim dikatakan oleh Yakobus seperti manusia itu ada roh. Kalau tidak ada roh, mati. Kita ada roh, ada. Dari mana buktinya bahwa kita hidup? Saya bergerak. Saya berbuat sesuatu, istilahnya apa? Berbuat sesuatu, saya bergerak,
dan saya berguna. Nah, itu iman. Oke? Nah, saudara, ini saya menjelaskan supaya kita bisa nangkep ayat-ayat ini. Saudara baca nanti ya. Saudara pulang, sudah di rumah ini. Ayat 14 sampai 26. OK？那我们自己来阅读这个雅各书2章14节到26节，这个谈到这个信心与行为。我们看中文ya。我们现在就看中文。Kita lihat bahasa Chinese-nya, OK？我先读一遍呀。这样，信心若没有行为，就是死的。这个不是不哦，是必呀，必。必有人说，你有信心，我有行为。你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为，将我的心给你看。这样看来，人诚意是因着行为，不是单因着信心。Nah, kalimat yang terakhir ini yang banyak jadi perdebatan. 人诚意是因着行为, orang dibenarkan karena perbuatan. Waduh, ini mana bisa? Kristen kan karena iman kita di perbuatan, betul tidak? Nah, belum lama ada orang bertanya kepada saya beberapa bulan lalu ya. Ada seorang bapak, saya mengajak dia supaya percaya Yesus. Dia singkat cerita, kenapa mesti tiap orang percaya ya? Anak saya sudah percaya, sudah cukup lah. Ya. Kalau istri saya sudah percaya Yesus, sudah, saya nggak usah lah. Nggak usah semua. Oh, saya emang nggak bisa. Saya emang harus satu orang per satu orang. Saya ambil contoh ketika sebuah kapal orang tenggelam, kapal tenggelam kan belum lama ini. Jadi kita lempar pelampung ya. Lempar pelampung, saudara ambil apa enggak untuk selamat? Sudah ambil. Sudah ambil, angkat ke atas kapal. Oh, waduh. Karena saya ambil pelampung itu masuk, saya selamat. Jadi karena perbuatan saya, betul enggak? Salah. Karena orang melempar pelampung, betul enggak? Ya, kita terima. Jadi Tuhan memberikan anugerah keselamatan kepada semua orang. Nah, kita ambil, kita mau, saya yang ambil, saya yang berjasa, saya yang berbuat. Nah, itu bukan begitu. Perbuatan kita lah, karena saya percaya, saya ambil pelampung itu. Karena saya percaya kepada Yesus, karena Tuhan sudah menyediakan anugerah keselamatan, saya percaya kepada Yesus, saya selamat. Nah, 这个人称义是因着行为，那个行为不是了不起，bukan karena kita bangga kita bisa berbuat. Oh, Tuhan, kalau saya tidak mau ambil, Tuhan bisa selamatkan saya dah. Jadi kita lebih hebat ya, bukan begitu. Ini pemikiran yang salah ya. Nah, 这个经文可以看到吗？ Bisa lihat jelas enggak ini tulisan Zhongwennya? Karena saya jadiin satu slide 3 ayat ini. Tapi diperbesar ya. 我们再看呀。但是这个加上一点，在这个雅各书，他说不是但因着信心，他没有信心他说不是但因着信，信itu maksudnya sin, bukan karena iman ya, sin iman ya. Jadi saudara nangkep dah ini spirit dari surat Yakobus ini. 你们可以理解吗？这个雅各书的含义，这个意思，这个经文的意思，14节到26节，ayat 14 sampai 26. Jadi saudara tidak bertentangan dengan surat Paulus, tidak. Perbuatan di sini adalah menunjukkan ekspresi dari iman. Ya. Kalau saudara misalnya kita kan hidup nih, saya ada roh. Kalau saya tidak mau bergerak, tidak mau ngomong, tidak mau makan, tidak mau apa, saya manusia bukan? Ya, sementara kita mau manusia.
Ada roh enggak? Ada. Nggak ada loh. Lama-lama mati. Betul enggak? Nah inilah Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Jadi menunjukkan saya hidup, saya punya roh, saya hidup, maka saya bergerak. Kita bersyukur kita bisa bergerak. Saya bergerak, saya berbuat sesuatu, saya lakukan ini itu, dan saya berguna. Nah ini surat Yakobus, ya. Oke saudara, jadi waktu kita baca, waktu kita menghafal, waktu kita merenungkan, kita bisa lebih mengerti firman Tuhan, ya. 好，我们就读这个经文ya. Jadi minggu ini PR-nya ini ya, 3 ayat ini jadi 1 ya. 好，我们请英兰好，姐来，好，你读。这样信心若没有行为，就是死的。必有人说：“你有信心，我有行为。你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为，将我的信心指给你看。这样看来，人称义是因为行为，不是单因着信。”好，谢谢。嗯我前面是用，不是用行为，这个是用行为，我就不改这个，雅各是用这个词是用行为。我前面你看懂吗？我是用，看懂吗 ？action，行动我是用行动。这个我自己的词，ini istilah yang saya pakai sendiri ya. Dalam saya rangka menjelaskan kepada jemaat atau dalam rangka saya PA, jadi supaya membedakan 行动。上个礼拜我们写的什么行为？Minggu lalu kita bahas tentang tingkah laku, betul enggak? Tingkah laku. Hari ini kita bahas tentang suatu perbuatan, suatu action. Jadi saya punya iman, jadi saya baru melakukan action. Sing tung, ya. Nah, tapi di dalam ayatnya disebut singwi, sama aja. Bukan sama aja ya. Ada yang mau coba bedanya apa ya? Sing tung sama singwi. 老师是不是这样解释？如果是行动，就是他有这样的信心，他就要做出来，就是以设计的那个做出来就是行动咯。对，对。如果行为就是他做出来的一切，就是他的行为也是。应该是这样啊。是，谢谢。有别的建议吗？那个蔡英。Ya,如果行为是 lebih ke kelakuan ya, benar sih. 行动是有动作，有直接的动作，这样有直接的行动啦，这样讲。是，对，大概就是这样子。Saudara yang lain bisa nangkep enggak? Bisa ngerti enggak? Kenapa saya pakai singtung tadi? Itu Bu Nani sudah jelaskan bagus sekali. Saya sengaja membedakan. Padahal Alkitab Mandarin pakai kata yang sama, singwei, ya. Singwei 跟行动有一点差别了。你解释英文跟蔡英解释的很好呀。行为是比较我们所做的，天天所做的，对，行为。我们已经做出来的啦。行动是好像有特别要做一件事行动ya. Nah saudara misalnya begini, tingkah laku sama perbuatan itu beda dah. Ada sedikit beda lah ya. Tingkah laku itu kebiasaan dia. Oh dia biasa pagi-pagi itu senam dulu, olahraga dulu ya. Tapi kalau perbuatan tuh ada satu tujuan. Nanti kita sama-sama senam ya. Oh dia ikut senam. Jadi cuman pada waktu itu aja. Ya. Nah, banyak orang bukan jadi satu begini, tingkah laku lebih kepada kebiasaan. Kalau perbuatan berarti sesuatu yang dia mau kerjakan. Nah, untuk menunjukkan iman ini ada sesuatu yang mesti kita kerjakan, kita perbuat, kita tunjukkan. Nah, itu iman
yang dimaksud dengan Yakobus. Lu ngomong lu beriman, tapi mana perbuatannya? Mana? Tunjukkan. Kau silakan tunjukkan. Kalau kau ngomong iman tanpa perbuatan, tunjukkan imanmu mana. Tidak bisa loh. Kita bisa tunjukkan iman. Maka kita mesti mengaku, mesti dibaptis, mesti ke gereja, mesti mengucapkan iman rasuli. Nah itu perbuatan semua. Nah itu saya mengajak saudara-saudara merenungkan ini ya. 所以行动这个有动，我改一点那个词，英文我就用很好，用 action 啊，我们英文老师 betul tak? Ramona, Mona, Ya, boleh dah Monsieur. perbuatan itu kita pakai action, jadi suatu action ya. Film Ya, action ya, Pak Heru kan suka film action ya, Pak Heru. Film action dia bergerak dia, walaupun dia impossible, tapi dia action. Buat betul enggak? Mission Impossible kan? Kalau aduh impossible sudahlah. Dia diam aja udah impossible enggak bergerak. Ya, enggak bisa. Oke. Jadi saudara tahu saya pakai istilahnya singtung itu untuk lebih menjelaskan aja ya. Bukan saya robain Alkitab. Ini dalam rangka kita mengerti ya. Lime ya. Saya pakai singtung ya. Tapi kata-kata di dalam Alkitab tetap singwe. Oke. Nah, kita baca ya. 我们请彩英，你就读这个经文。好的，牧师。我们没有看到。看到吗？好，有看到了。这样信心若没有行为，就是死的。必有人说：“你有信心，我有行为。你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为，将我的信心指给你看。这样看来，人称义是因为行为，不是单因着信。” 称义的意思就是menjadi benar, ya, dibenarkan. Nah, dibenarkan ya. Jadi tetap harus dengan perbuatan. Kalau misalnya saudara ngomong saya orang Kristen, saya percaya Yesus juru selamat, satu semua percaya, tapi saudara di rumah terus, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, apalagi ke gereja, tidak mau semua. Bisa enggak? Orang bisa percaya enggak lu percaya Yesus? Sulit. Betul enggak? Ngerti maksud saya kan? Ada orang gitu. Ya enggak, gua enggak bisa bangun pagi, gua enggak mau ke gereja. Jangan-jangan dia tidak beriman. Nah, ini patut dicurigai, ya. 这个就是称义，这个称义。这样来说，这样看来，OK。好，我们请几位比较熟悉的呀，丽化。好，这样信心若没有行为，就是死的。必有人说：“你有信心，我有行为。你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为，将我的信心指给你看。这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。称义，ya. 义。 Jadi itu menjadi benar atau disebut benar atau bahasa Indonesia dibenarkan. Nah, ini penting ya, dibenarkan baru bisa diterima, baru bisa diterima oleh Allah ya. 好，下一位请秀美，秀美有吗？看不到。Ya, 老师啊，陈秀美有吗？陈秀美。在，我在。你没有开镜头就看不到了。OK， 我来读。这样信心若没有行为，就是死的。必有人说：“你有信心，我有行为。你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为，将我的信心指给你看。这样看来，人称义是因着行为，不是单因着心。”
好，谢谢。大概这样子，稍微解释这样子，可以理解吗？Saya menjelaskan begini, saudara kira bisa nangkap dah. Karena ini banyak sekali perdebatan ya, pertentangan antara surat Yakobus dengan Efesus, misalnya dengan Roma, begitu ya. Tapi di sini bagi saya tidak ada pertentangan sama sekali, cocok Alkitab itu. 那有人家看到这个有冲突啊，这个雅各书跟这些另外的保罗书信是好像罗马书啦、以弗所书，那个只要信，mesti beriman，为什么在这边他说行为呢？其实没有冲突呀，bisa mengerti tidak saudara-saudara ya? Begitu ya? 可以了解，可以了解。OK，好，如果还有要提问的，可以啊。好，我们接下来我们请弟兄来读多马弟兄，多马可以吗？不可以啊。嗯，然后我来读。这样信心若没有行为，就是死的。必有人说：你有信心，我有行为。你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为，将我的信心指给你看。这样看来，人诚意是因着行为，不是单因着信。好，称一声称义，不是诚意，称义呀。OK，好，诚意。下一位，我看到这个志伟弟兄，志伟方便吗？志伟OK 吗？请你读。要 mic 哎呀，OK，OK，这样信心若没有行为，就是死的。必有人说：你有信心，我有行为。你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为，将我的信心指给你看。这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。OK，可以好呀。有的人读做，有的人读者也是可以。呀，那有一个字你要比较清楚的指指都tunjukkan lah，指给呀，指给tunjukkan 那个指要比较清楚一点。所以弟兄姐妹你们做来的作业很好诶，这一周，但是我就是看有重要的字，你们念得清楚吗？Jadi saudara-saudara PR-nya bagus sekali ya dalam minggu ini. Saya cuma lihat kata-kata yang penting, kata-kata yang penting tidak boleh salah gitu aja ya. Nah, jadi kalau yang sekali lewat misalnya cok-nya saya mungkin tidak terlalu gubris. Tapi kalau cie-nya itu cie ya, cie是什么意思啊？志伟，我便借着，我便接着，要minjam ya， bukan minjam ini. Cie 这个是在这边是 melalui. 借的，我的行， Jadi 我 melalui 便 ya， saya melalui perbuatan saya tunjukkan saya iman saya. ya. Jadi saya tidak ngomong tapi dengan perbuatan saya sudah orang bisa lihat itu iman saya ya. 这个意思呀。OK，摩西还不行吗？梨花，不知道。摩西有在吗？不能呀。摩西方便吗？你还在路上？还在路上。还不行，没有关系啦。好，小心开车。kita lanjut lah ya. Boleh ini dah.
Ming Ai saya agak sulit lihat-lihat ini. Atau Iya, Ming Ai kasih tahu kita. mau dipanggilin itu maksud. Iya, Ya, oke. Ming Ai boleh 请 tolong. 好的，请下一位 Deborah 姐妹。 Pan Li Mei. 这样信心若没有行为，就是死的。必有人说：“你有信心，我有行为。”你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为，将我的信心指给你看。这样看来，人称义是因着行为，不是但因着心。 OK， 好，有几个字不太准呀，重要的呀。我想请大家跟着我念呀。这边最主要是心。Coba semua baca, semua ikutin. Buka mic enggak apa-apa ya. Sin yang lebih ditekankan sin. Jadi sin pertama itu iman, percaya, sin ya. Ada 4. Sin yang kedua ini sama sin ya. Sin yang kedua itu hati. Sin. Oke, coba semua. Nah, itu penting. Ini kata yang penting, tidak boleh salah. Ini saudara buat PR, saya cuma lihat kata penting ini salah enggak? Salah berarti berkurang nilainya ya. Oke, yang kedua. Yang kedua itu sing wei. Ini. Di mana? Ini sing wei. Ini kata penting. Itu perbuatan. Sing wei. Tak boleh salah. Oke. Tadi Li Mei, Simo. Singnya agak salah ya. Sing wei. Tak boleh. Singnya harus sing. Singnya ada 2. Sing wei. Oke. Sing wei. Ya. Itu kata yang penting. Ayo di sini ada satu lagi yang ini. Menunjukkan. Ini harus jelas. Kelihatan enggak ini? Itu tunjuk. Jadi pelan. Oh, satu lagi. Saudara-saudara, enggak usah baca cepat-cepat. Yang penting betul aja. Ya. Jangan terlalu cepat. Saya juga enggak bisa cepat loh. Saya tadi pagi khotbah dalam bahasa Mandarinnya, saya pelan khotbahnya. Kalau cepat, wah bisa salah loh ya. Saya tetap pelan satu-satu ya. Pakai Zhongwen soalnya ya. Jadi supaya orang juga bisa nangkep lah ya. Nah itu saudara-saudara coba baca nanti, yang penting saudara kata-kata penting betul. Ya. Kalau misalnya ngomong nimen atau apa meyo itu meleset dikit, saya enggak terlalu pusing. Gitu ya Pak Heru ya. Nah, oke, ini coba menunjuk. Semua ikutin. Ramona apa buka mic? Gifta. Oke ya. Oke. Ayo, Peter, ada yang kata penting lagi. Saudara kalau enggak tahu, saudara boleh tanya ya, ini artinya apa? Ini nah. Cheng i. Cheng satu i. Cheng i ya, jangan salah. Soalnya kadang-kadang memang sering apa namanya istilahnya apa ya? Terpleset. Oh, sering. Itu yang bagus-bagus sudah ya. Misalnya Fenty udah bagus-bagus, dia terpleset salah jadi ya Fenty ya. Jadi ada beberapa orang
bacanya sudah bagus, bisa terpeleset ya. Bisa mungkin. Karena bukan bahasa kita. Saya Ya, juga sering gitu ya. Ting tahu apa? Ni ting tahu mah? Saudara ngomongnya apa? Apakah apa terdengar? Kalian ngomongnya gimana? Ting tahu mah? Coba. Cinta. Ting tahu mah? Betul nggak? Ini ting tahu mah? Nah, di Indonesia benar ting tahu mah? Salah loh. Cinta mah. Jadi tahu mesti nada 4. Ting tahu mah? Kayak marah. Nih ting tahu mah? Tahu enggak harus nada 4. Ting tahu mah? Nah, jadi ketemu orang Taiwan, semua tahu sih lainnya. Jadi tahu itu, kalau ting tahu itu tahu tuh terbalik. Loh, jadi ngomong ting tahu dengarnya terbalik ya. Ting tahu. Nah, itu. Jadi memang itu ya, apa namanya, saudara-saudara, itu hal yang begini emang agak sulit Mandarinnya. Saya ada teman nanti mungkin awal bulan depan ya, dia akhir bulan dia datang orang Jerman, tapi dia belajar giat sekali belajar Chongwen. Nanti saya kenalin di kita ya, coba ya. Lihat dia ngomong Chinese bagaimana ya. Oke. Ming Ai Cheng nih. Tadi si ini sudah belum? Xiu Hong sudah baca ya? Xiu Hong sudah, Li Mei sudah, Qing Ye nih deh, Ye nih. 好的， Ye nih dulu ya, Ming Ai ya. 好的。这样信心若没有行为，就是死的。 Ini langsung saya cut. Di mana salah? 哦，行为，哦呀， Coba. saya baca ulang ya. 这 Ah, 样信心若没有行为，就是死的。必有人说：“你有信心，我有行为。你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为，将我的信心指给你看。” Terus. 24 ya. Terus. 24这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。 Ya, oke, putar lah. Saya yang kelihatan saya sebut dulu ya, Ming Ai ya. Ming Ai. 好，我请这个蛋美bagus ya, bacanya tidak usah ngebut. Nah, dia maju sekali ya, Tan Mei. 写得很好。这样信心若没有行为，就是死的。必有人说：“你有信心，我有行为。你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为，将我的信心指给你看。这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。 Ya. 因着信。对，那个有几位姐妹或者我们弟兄姐妹，ada beberapa saudara kita memang ada kesulitan baca menunjuk ya, ada ya, atau ya. Nah itu memang enggak, wah mereka teman saya di Taiwan itu dia sensitif sekali loh. Lu salah baca begini. Dia jelas sekali. 我讲差一点点没关系啦。他讲不行哦，dia tidak mau loh, salah. Itu repotnya gitu. Mereka tepat sekali ya. Mereka pakai cuin namanya ya, sangat tepat. Jadi saya ada satu senjata juga. Ini kita di Indonesia ada yang kamu tidak bisa loh. Coba ular pagar ya melingkar-lingkar nih, dia tidak bisa. Ya.
kita bisa ngomong R kan? Nah, Taiwan nggak bisa R, jadi semua ruo. Nah, ini memang ruo ya. Apalagi misalnya ya, dia kan R-nya terselimpet di dalam. Ya. Misalnya Ibu Sisil, hua. Hua bisa enggak? Bisa puter R-nya. Wah, 很奇怪，你们的这个舌头会转的。Wah, wah dia aneh sekali nih. Nah, itu karena ini kelebihan kita saya ngomong gitu kan. Jadi ya hilang lah. Jadi mesti maklumin dikit lah ya kalau salah-salah. Nah, itu. Oke, saudara itu sekedar guyon. Eh, Sing Ming Ai ada pangmang lagi. Ming Ai ada 好， pangmang. 好， Bien 我说，体会先。下一位请民用弟兄。Min Rong 来，Min Rong 这是来。呀，是这样，信心若没有行为，就是死的。必有人 Oh 说 langsung cut ya kalau kata salah. Yang mana? 行为，对吧？你讲行为，行为啊，再来，这样ulang，信心若没有行为，就嗯是死的。必有人说：你有信心，我有行为。啊，你行为怎么样？行为行啊，不是哦，行为，行我有为，行为。嗯你，OK，哎，OK 将吗？啊你你没有行为的啊，信就心，行为，你是行为，你就应该行为，二声你将，OK，你没有行为的啊，对，OK，信心指给我看，嗯我便借着我的行为将我的信心指给你看。这样看来，人常义是引着行为，不是单以着信。呀，好像这个不是，它的四声之声呢，通常呢呀，比较多是四声，前面的我们变成二声，jadi ada kalau ketemu nada empat. Nah saudara yang baca yang belum terlalu hafal, saudara lihat in-nya, ya itu di bawahnya ada pu si bawah, kelihatan enggak ini saudara? 是，Pu si nada empat. Umumnya ya, tidak selalu juga. Umumnya yang depan itu jadi nada dua. Iya. Tadi 是 min rong tuh tahan hau. Busi. Nah, itu betul. Ini memang bingung loh memang ya. Betul enggak? Chongwen. Kita belajar Chinese ini setengah mati loh. Jadi apa? Kenapa bisa berubah? Ini padahal busi gitu. Tapi orang secara bahasa dia tidak boleh busi, dia busi. Nah, jadi dia begitu. Nah, dengar ya. Evolusi ya, tuh ya. 前面的那边 Olsen. Nah, iya. karena waktu kita bacanya nggak usah semua sampai dua baris. Nah, yang ketiga ini satu baris karena lebih panjang. 最后的一行好吗？例文是吗？例文吗？Suryati，良好，前面的有牧师，有在，例文。好的。这样信心若没有行为，就是死的。必必有人必有人说，你有信心，我有行为。Oke, 你将 oke sudah. 没有 Dua baris saja ya. 哦，Bagi-bagi. Terus itu PI, nah, 新加坡的好 PI. 的，谢谢。 Lucy dari Singapura 没 bacain. 有行为的信心指给我看，我便借着我的行为，将我的信心指给你看。 Oke, 好了，这样，对 sudah. 的。Udah. Situ. Tolong lanjutkan Ming Ai. Ming Ai dulu baca. 好的，牧师。我便借下着面的最下面的一行。
一堂，OK。这样看来，人称义是因之性行为，不是单因之心。Nah, salah. Ming Ai. Yang mana salah tadi? 行为 Singwei lagi salah. ，yeah， Coba 人称义。好是人称义是因之行为。行为呀呀，OK 好。谢谢老师。哎，这个前面的肖玲没有看到你了，没有看到你了。是哎，这样，信心若没有行为，就是死的。必有人说：你有信心，我有行为。你将 OK 好了，sudah 好了itu kemudian lanjut itu Gifta, Hui Lian. 好， Jual. 你这样，你没有你这样，你没有行为的信心，指给我看，我便借着我的行为，将我的信心指给你看。有几个字那个慧莲，行为 masih 不大对，行为coba semua ikutin 行为行为，行为ya. 行 Tadi 为， itu ini 变 jangan 骗 变 行 变 为， 借着ya, harus 指 menunjuk 指指给你看，指 biasa orang 指nya jadi dia nggak panjang, ya bukan nggak panjang, biasa penekanan, 有强调在这个字指给我看指nya panjang, 给我看nya cepat, 指给我看, nggak tahu itu ya. Tapi begitu kebiasaannya ya, 指给我看, tapi karena penting 指itu. OK, 最下面的一行，那个是Vanessa吗？你的名慧华是吗？好的，你下面的一行paling bawah。这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。sama, 慧华 itu 行为nya coba. Ini semua banyak kesulitan. 行为行为，行为 jangan 行为, tidak boleh 行为, tidak boleh ya. 行为 ya, oke. 行为 ya 行为， atas lagi sambil sebentar. Saya lihat suara siapa? Icu Bandung. Ya, Mus. Yang mana Mus dari atas? Dari atas. 这样，信心若没有行为，就是是的。必有人说你有信心，我有行为。行为di sini yang depan betul, yang belakang salah. 行为 coba 行为行为 salah 行为 dua-dua 行为行为行为 ya 行为 ya oke 行为 ya. Mus. Tadi ada satu ini kata ini juga ada 3 nih. 死 mati 死 semua ya 死 ya. 来那个 siapa lagi di sini, saya agak sulit lihat. Ivana ada, Ivana 是什么叫什么名？有牧师。好，请。
这样信心若没有行为，就是死的。必有人说你有信心，我有行为。你将你没有行为的信心指给我看，我 Oke. 便借着我的行为，将我的信心指给你看。这 Oke. 样看来， Oke, 人 oke. Boleh. Sudah. Kita 2 baris, 2 baris, 1 baris ya. Jadi enggak usah sekaligus supaya kebagian. Oke, Ming Ai siapa lagi ya? Nanti kalau saya tahu saya sebut Ming Ai yang ai tolong姐妹是不是？ siapa? 亲爱玲姐妹， Oh, Ailing. Ada enggak? Ailing itu Ailing. Masuk. Mamanya Yonatan. Ada. Mama di mana? Ada. Ailing. Oh, enggak ini ya. Enggak ada kamera ya. Oke. Coba baca. Bentar lagi. Yang paling bawah, 1 baris paling bawah. 这样看来，sorry，这样看来，人称一时是一时因此行为不是单因着信。 Tapi Singwei lagi salah lagi, betul enggak? Ini terhilang ya? Singwei ya. Singwei. Kemudian Bu Sisilia. Ya. Yang atas 2 baris saja. 呀，这样信心若没有行为，就是死的。必有人说你有信心，我有行为。Sudah Iya, ya. ya, oke. Singwei masih lagi ya. Ini kok banyak salah ya Singwei ya. Margaret Surabaya itu yang 2 baris lagi. Margaret. 你讲，你想，你没有行为的信心，这给我看，我便这接着我便接着我的行为，尽我的信心，这给你看。satu menunjuk menunjuk ya. Singwei masih salah lagi, Singwei. Ini banyak yang salah Singwei ya. Nanti ke MPR jangan salah ya. Singwei. Terus yang baris ketiga, yang belum Vanilla belum ya? Li Fang. ，Yeah，牧师。这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。Oke, nanti ini saya betulinnya pusi ya. Yang minggu lalu kemarin ada berapa huruf saya kelupaan kasih pin in-nya, betul ya? Jadi kalau misalnya itu saudara tahu, saudara cepat kasih tahu ke saya ya. Oh, ini pin in-nya apa nadanya gitu ya? Tanya ya. Oke. Ming Ayu mah itu Jacqueline ya? Jacqueline. 也不是 上面的。这样，信心若没有行为，就是死的。必有人说：“你有信心，我有行为。” Oke. Hao. Ayu mah nak Ming Ai.
Saya belum Musya. Oh ya, ini Mengna ya. Oke, Mengna 2 baris tengah. 2 baris tengah maksudnya gimana Musya? Oh 2 sampai akhir. Niciang, enggak, 2 baris di tengah aja. Niciang itu nah. Oh. Iya, bentar. 你将你没有行为的信心指给我看，我便接知我的行为，将我的信心指给你看。 Oke, bagus sekali ya. Bagus ya. Oke. Itu Ramona ya. Jadi begitu ya. Nanti jangan salah ya. Ini karena kacamatanya jadi bagus ya. Kacamatanya bagus, Mindrung sudah ya. Ini berikutnya ini Yonatan deh. Nasen. Nasen mau baca enggak? Nasen di mana? Paling bawah, Ya. 1 baris paling bawah. Ya, Coba ya pelan-pelan lah. Bisa, Yonatan? kencang nih. Bukan. Yang paling bawah, 这样看来，这样看来，这样看来，很真是因这行为不是当您的信心。 OK， 您的信好，Andrew 你刚进来，Andrew 呀，我看那个马黑路林宽，你前面的2 前 baris， 面的这样信心，若没有行为，就是死的。必有人说：“你有信心，我有行为。” Pak Heru, 行为 lagi, 行为，行为，行为， bukan, 行为，行 dua-dua, 为， enggak, 行为，行为， Dua-dua. 行，coba 行，行为，为，行，行为，为， iya, 行为，行为， berubah. Latihan ya, dua-dua ya. 好的，好 Oke. 的。 Kemudian Tean, Andrew, 2 baris tengah. 你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为将我的信心指给你看。 Oke, 好，Fanny 最后一行。这样看来， paling 人 bawah. 称义。这样看来，人称义是因着行为，不是但因着信。 Oke. Ming Ai, hayo na iwi Ming Ai. 我大概好了，牧师。好了呀，这个我到摩西啊，家了，牧师。全部好了吗？都semua sudah? Lu sudah, Mindrung sudah. Oke. 好了，摩西都 OK， 谢谢牧师。全部了。这样信心若没有行为，就是死的。必有人说：“你有信心，我有行为。”你将没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为，将我的信心指给你看。这样看来，人诚意是因着行为，不是单因着心。 Oke, 好，大概Ming Ai 全部好了ya. Ini sudah lewat waktunya ya. Jadi misalnya ya, saudara-saudara ada sesuatu yang ragu atau enggak, saudara tanya aja di grup, nanti kita boleh saling bantu ya.
行为nya misalnya atau apa ini artinya apa. Tadi misalnya 我便借着 artinya apa ya. Nanti itu boleh jangan ragu ditanyakan ya. 好了，时间应该到了呀，到齐了呀。这样子我们就知道了今天的这个功课什么呢？信心与行为。但是我们记住的就是信心与行动，要行动，好吗？谢谢大家，上帝祝福你们。Jadi PR-nya ini Tuhan memberkati ya. Jadi kirimnya jangan hari Minggu lah ya. Hari Sabtu ya, yang lambat ya. Supaya saya nyicil-nyicil lihatnya ya. OK， 谢谢大家。谢谢吴牧师。呀，谢谢吴牧师带领我们今晚的课程。谢谢吴牧师。我们今晚的朗读圣经角色信心和行动。感谢主教导我们今晚的课程教导我们人诚意是印着行为，不是单着印着信。不是单印着信呀。26节有身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。感谢主提醒我们要做好的基督徒，要有信心，有好的行为。谢谢大家，我们学到这，我们要结束我们的课程，请温热花姐妹来带领我们。课程结束祷告，请我们在一起祷告。谢谢我们在天上的父，今晚我们已经学了你的话，感谢主，因为你给我们机会，祝福我们的老师朋友们身体健康，我们要学习，给我们美好的梦，给我们明天起身有精神有能力，赞美你。奉主耶稣的名我祷告，阿门。谢谢阿门，谢谢。谢谢吴牧师，谢谢吴牧师，谢谢大家，晚上好。热话祷告，美好的梦啊，mimpi indah ya.